guys, and welcome back to my vlog. And for today's vlog is mag-grocery me. It's Friday manggod, so murag dito gina mag-grocery. And guys, nako i-share sa inyo po na ang second attempt na ni namo nga mag-grocery me, and ang first attempt namo is nakawatan me. Like nakawatan mi diya sa Gaisano Valencia bitaw nga branch. Dito sa itong mga gamit kay daghan gid kawatan karon. So karon mag-adto mi karon sa mag-grocery me dito sa Robinson's department, and kauban ako kung manghod. Third, Alisa, third. Huh? Alisa, pag-hi. Hey guys. Okay, siya akong uban mag-grocery me, and napud akong tita para pod magaydan mi sa mong pampaliton. And guys, tip lang pod kung mag-grocery gali mo is maglista gid dapat mo daan sa yung pampaliton. Araw na amoy kada bitong namurag namoy guide kung si pampaliton ninyo o para pod makatipid mo. Kay kung dili man gud mo maglista is pag abot dito magkasalimuang namon si pampaliton ninyo. Kuhaon ninyo ang dili man unta kailangan. So mo to siya, tip from Chloe. So mo to siya guys, and without further ado, let's go. What I'm wearing today, gap ni siya nga pants, and nalimot na kung si brand ani akong upper end mo din eh. So that's all for today guys, and thank you for watching, and please subscribe to my YouTube channel and click notification bell for more videos. That's all, love you.